May buntag sa tanan. Atong sugdag sayo ato ang Sunday School, no? 1 minute na lang. Yangyon ako ang tanan sa pagtindog atong sugdan ato ang Sunday School pinagi sa pagampo. Heavenly Father, thank you for this new day. Lord, thank you for your faithfulness, Lord, for your provisions and your protection for the past days. Lord, as we study your word today, we humbly ask for your presence. We ask for your guidance of your Holy Spirit, that we learn something today, Lord, that we learn something that we will be able to apply in our daily lives as we continue to live to glorify your name. This we all ask in Jesus' name. Amen. Sige, makalingkod, no? Actually, ang atong topic karon, casting all your cares upon Him, no? Because God cares, no? Ug ang ato ang passage mabasa nato na diha sa 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. So, worry, anxiety, and burdens weigh many people down, no? So in this passage, the Apostle Peter teaches us how to handle life's cares by humbling ourselves before God and trusting Him completely. To cast our cares upon God, we must first submit to God's order, walk in humility, and then trust Him with our burdens, no? So basahon sa nato ang passage, no? 1 Peter chapter 5 verses 5 to 7. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject to one another, and be clothed with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cared for you. Usahay ka nang magbasa ta sa Bible, inigbasa nato, ang atong pagbasa, murarag, mag-glance lang bitaw. Casual ra kay ta magbasa. Usahay, ang pagbasa nato sa Bible, mura bitaw tag ka nang mag-apply bitaw ka, for example, ako naman ko sa Globe, no? Mag-apply ka subscription sa Globe. Sa una na, rampant kini siya. Apply ko 100 Mbps, no? Actually, ang gihatag sa Globe is up to 100 Mbps. Pero dili kay nato na ginabasa ang contract. By the time nga maka-feel kag hinay, test browse ka, uy hinay man, wa man kabot 100 MB. Reklamo dayon ka. 80 ra lagi ang among makuha. Pero actually, ug tanawon to nimo, deeply or imo scrutinize gyud ang wordings, ang gibutang dito up to. Meaning, ang gi-provide sa Globe, up to. Pwede ihatag 80, 90, up to 100. Pero nga to ang pagsabot is 100 yun ang ihatag. No? Inana ta magbasa. Usay, di kayo na to basahon. Ang contract, ay hara na to basahon. Magpaputol na ta, uy, naday ni pre-termination fee. Huwag ko kabaluan eh. So, di taga basa. No? Usahay, magpalita og appliance sa City Hardware, kanang i-assemble pabitaw na to, naman ay pakapin manual. Pero usahay, ay harap ta mo dangop sa manual, kung maglibog na maning nga screw, maning nga part. No? Actually, ang Bible is a manual for life. Unfortunately, ginabasa nato ang Bible sama sa pagbasa nato sa manual sa kanang pagpalit nato furniture. Glance lang, no? Glance lang kung ano sa lang nato gikinahanglan. And sometimes, sa inana nga pamaagi, natay mga mamiss nga mga point. Dili kay nato makuha ang whole point, kay by glance lang nato ginabasa. Dili nato ginathoro. So casual ra kayo nato ginabasa ang Bible, no? Wala nato gitagaan yung pagtagad. So before ta mo proceed, kay kana lagi nga topic ang pagbasa sa Bible, moadto sa ta sa Matthew chapter 22 verse 29, no? Ang storya ani is sa panahon ni Jesus, namatay mga Pharisees, mga Sadducees,
Kani sila kuani sila mga leaders ni sila sa church. Ug kani mga Sadducees, wala ni sila nagtuo sa physical resurrection. Si Jesus Christ ga preach biana sa resurrection. So ang ginabuhat kasagara sa Pharisees ug Sadducees, actually na mahitabo po ni sa tua. Every time nga ga-doubt ka na nga tao, gina-question nato. Gina-question nato siya, mangita tag pamaagi ano sa siya masayop. Ug mo ni ang ginabuhat sa mga Pharisees and Sadducees sa time ni Jesus Christ. Kay ga-preach si Jesus Christ og resurrection, unya sila dili sila gatuo nga naay physical resurrection. So gina-attack nila si Jesus Christ. Gina-question nila. So mo ni diri sa ug basahon nato sa kuan sa verse 22 chapter 22 verse 29 kinangutana man sila bahin sa resurrection. Nangutana sila kung ang babae daw maminyo kausa nya namatay ang yang bana, day naminyo na pud siya utro, nya namatay na pud. Nya naminyo na pud siya utro, hangtod daghan na kay siya bana, no? Nagian until siya namatay ang babae mismo. Ang pangutana nila, kinsa iyang bana sa time sa resurrection, no? Kang kinsa pud siyang asawa. Muna ilahang question kan Jesus Christ. Og tanaw nato ang tubag ni Jesus Christ sa verse 29. And Jesus answered unto them, ye do hear. Ug tanaw nimo nangutana sila kang Jesus Christ, kang kinsa siyang asawa, ang tubag ni Jesus Christ, you're wrong. Wa pagani gitubag ni Jesus Christ. Gingnan hinon sila, you're wrong. Murabag og estudyante ka mangutana sa imong maestra, i-expect kag answer pero gitubag kag sayop ka. No? Not knowing the scriptures nor the power of God. Notice this, no? I-accuse ni Jesus Christ ning mga tawhana nga kabalo man ni sila sa scriptures in the sense nga maka-quote pa manggani sila verse sa Bible. O kani mga tawhana mas knowledgeable ni sa Bible compared sa average person. Mga Pharisees and Sadducees gani. Pero ningon si Jesus Christ, not knowing the scriptures nor the power of God. Murag ingon ni Jesus Christ nga, you don't know what you really know, no? Nor you know the power of God. Sa verse 13, ingon siya, for in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. But, as touching the resurrection of the dead, have ye not read? Insulto kay ni sila ha. They have read. Pharisees and Sadducees, they have read the scriptures. Pero gingnan sila ni Jesus Christ, have ye not read? Actually, they read. Over and over again, ilhanan ang nabasa. Pero wala sila pay attention sa ilang gibasa. They read, but they miss the point. No? Ano siya? Have you not read that which was spoken unto you by God, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Ang mga Pharisee, nag-question sila about resurrection. Murabag ilahang gitest, unsaon pag-prove ni Jesus Christ nga naay resurrection. O ang tubag ni Jesus Christ, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Ga-quote si Jesus Christ, ani. Tingala ka, yun sa pag-prove, the way gi-answer ni Jesus Christ, yun sa niya pag-prove nga naang resurrection. Ga-prove ba siya? Actually, ga-prove siya kung basahon nato more closely. No? Atong emphasize niya na siya, have ye not read? Diba niya na siya, have ye not read? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Dili I was. God is quoting kaninga scriptures. Years later, namatay na si Abraham, namatay na si Isaac, namatay na si Jacob. Kung walay resurrection, I was na unta. Kay wala na sila God. Pero ang gigamit is I am. Meaning, naay resurrection because until now, He is still their God. So, makita na to nga si Jesus Christ ga-interpret sa Bible based on the tense of the verb. No? So actually, pasalamat ko sa kang Pastor Carl, di rin ako na-appreciate no, sa among Bible school. No?
Foundation rule of Bible interpretation, no? Correct grammar. Interpret the Bible in the light of the correct grammar. Importante kayo nga inaani ta magbasa sa Bible. Specific, tanaw na to ang grammar. Kay si mao ni gibuhat ni Jesus Christ pag-rebuke sa mga Sadducees. Mao ni gibuhat niya pag-prove that there is resurrection. Because God is the God of, I am the God of Abraham. Present tense. Bisag patay na sila, nganong siya manggihapon ang God? Because of the resurrection. Kaya kung wala na sila, I was unta to. I was the God. Pero ingon siya, I am the God. So inana, supposedly ta, magbasa sa scriptures. So balik ko na ito basa ang 1 Peter chapter 5, verses 5 to 7. No? Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you, be subject to one another and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cared for you. So first makita nato nga ang kaninga passage i-address ni siya sa younger people, no? It is written to the younger people, no? Ang Bible nasa mga specific words for specific people, specific seasons of life nasa. Og before ta mo mangutana kung kani ba nga scriptures para ba ni sa atoa, dapat atong pangutanon para unsa man ni sa mga younger people. Kaya ang gi-address ani ang younger people man. Para ma-apply nato gyud directly ang message nga ginahatag. No? Kaya ang Bible gahatag og advice sa ladies, older ladies or the older men. Gahatag siya specific advice for workers, for parents, for fathers, bisan sa mga money lenders na siya advice, no? Military, people serving in the military o sa government na siya advice in general. Actually, all walks of life na ay advice gihatag ang Ginoo diha sa Bible. Ug importante kayo kung unsa ato ang role, what seasons of life na ata karon, ug diha magkuha ta og specific advice diha sa Bible. Kay ngano man, kay kanang specific advice munay mutabang na to work perfectly, no? To honor God and to glorify Him. Kung ahata na position karon, no? Kung ako employee ko, na ako'y boss, na specific advice for employees relative to their boss. Kung ako asawa ko, na specific advice ang Ginoo sa asawa towards iyang husband. The same thing with the husband, na specific advice. So diri gahatag og advice siya sa younger people. And they were told to submit to their elders. Ug importante kay nato ni hisgutan karon kay ang elder sa unang panahon, sa biblical, ang elder is a compliment. It's not an insult. No? Kung yang gani ka, sa biblical time, medyo insulto pa na. Pero elder ka, dili na siya insult. Baliktad sa to, ano? Makakita kay tagkauban, tiguwang lagi ka, marag insulto ka. No? Pero kung inong bataan ni mong dagway, oy, amurag, bukad po di mga tay. No? Baliktad. Kanong baliktad man? Because ang ato ang kalibutan karon, we prefer the outer things than the inner things. In biblical times, sa unang panahon, people are better, expectedly, people are better when they are older than they are younger. Why? Because they're expected to be better versions of themselves. Mas taas na kong experience, mas taas na kong wisdom. Supposedly, mas taas ang expectation sa imo ha. Kaya dako na kaalam, supposedly. Pero gibali na sa atong kalibutan karon, kaya atong kalibutan karon ga prefer sa physical appearance. Munang mainsulto na dayon tag ingnon kag natiguwang ka, no? Kay physical naman ang pasabot. Pero dili dapat inana ato ang pagtan-aw, no? Mo bitaw nang si Timothy. Si Timothy, he was exhorted, no? He was a young pastor and he was told, no? He was advised how to minister to the older man, no? Timothy was to treat them like fatherly type position, no? Actually, na mga couple of reasons. First, we don't want to respect the older people. Second is
Isa ka reason is para di po ta murag full tanaw. Actually na example wala na ko gi-appeal na ni siya sa Job chapter 32. Ug wa ko masayop natoy kuan dito nga si Elihu. Daghan kayo'y nag-advise kang Job, no? Actually pila to ka chapters daghay mga nag-advise kang Job ug si Elihu last na siya nag-advise. Kay nga naman gipauna niya istorya tong mga edad-edaran, mga older people. Then ayha siya ni hatag og advice kay importante kayo na kung ikaw batan-on, manghod ka sa edad, paunahon nimo istorya ang mga edad-edaran, no? Maminaw ka sa ilahang wisdom. Then kung naa pa kay ikadtampo, ayha ka mo istorya. Dili ka dapat muunag istorya unhan nimo tong mga elder. So muna say principles in life, no? So likewise, ye younger, submit yourselves to the elder, no? Peter begins by addressing the younger, encouraging them to submit to the elder, no? Diri in context sa 1 Peter chapter 5. Actually, nag-istorya na tag elder pero sa context diri sa chapter 5, kaning elder diri is refer sa church leadership. It's not an older in the sense of elder, rather leaders in the church, no? Ang mga leaders sa church gitawag na siyang elder. So when you say ye younger, submit to yourselves unto the elder, istorya ni siya sa mga tao sa church, no? Younger people in the church to submit to the leaders of the church. Mo ni context sa chapter 1 Peter chapter 5. Ang question karon is, are elders always eld? Are elders always eld? No? Kinahanglan ba tiguang tanang church leaders? Not necessarily. No? Actually, natay biblical example nga dili siya old, young siya pero he was a church leader. He was Timothy. No? Timothy was appointed a New Testament leader. In fact, naglibot siya sa mga simbahan ug siya nag-appoint og mga leaders. Pero siya mismo batanon pa siya, he was young. That is why Paul writes to him, Timothy, let no one despise your youth. Batanon pa man siya, no? Let no one despise your youth and be an example to the believers. So ang lesson ani karon is, kung ikaw batanon ka pero na kay leadership role sa church, dapat magbantay ka. Daghay mata nagtan-aw sa imuha. Ug posible mahimo pa jud kang stumbling block. No? Kay daghay nag-look up sa imuha. You should be an example to others, no? How they should live. Dili kay tungod kay leader nako, pride na day gadala bitaw nga nakoy position taas ko position sa church. Pero ang imong pagkinabuhi lahi. No? Dapat careful ta. Dili lang kay cool guy imong pagdating kay nakay position. So as always, kaning submission limited. Nahisgutan nato itong submission sa una, bahin sa role sa wife. Limited siya, dili ni siya absolute. No? Because we will not submit to anyone or to an elder if it causes us to sin against God. No? Or to violate something on biblical principle. So submit yourselves to the elder as unto the Lord. No? Muna'y point diri. O ako lang i-emphasize, kinsa ang mo submit? Actually, ang gisugo sa Ginoo kita. Same thing sa wife. Dili ang leader gisugo sa Ginoo nga ang members niya ipasubmit sa iyaha. The same thing sa husband, iyang ipasubmit iyang wife sa iyaha. Dili na mo isugo sa Ginoo. Ang gisugo sa Ginoo kita. Kita ang mo submit sa ato ang leader, church leader. Wife ang mo submit sa iyang husband. Kay nganong ingon ana man? Because the scripture doesn't give avenue for abuse. Kay kung ang leader mo pasubmit sa iyang members, ang husband mo pasubmit sa iyang wife, avenue for abuse na. So, submission is not abusive. It is voluntary. It is obedience to God. So as church members, young people, we are expected to submit to our church leaders. Voluntarily. Dili na supposedly angay pugsunta ni Pastor Paul nga mo ni buhaton. No? Daghan kayo advice si Pastor Paul sa young people. Yeah, makita nato nga murag gahi ang young people, no? Murag nay rebellion, no?
when you disagree, wa ka mutuman, it's a type of rebellion. Dapat dili burden ni Pastor Paul ang inyong pag-submit. Kita dapat mo submit voluntarily, no? Dili forceful ang submission. Kay kung gi-force pa ta, kung pugsuntang Pastor Paul nga kani buhata nya ay harata mo follow, that is not submission, no? Kung forceful, dili na submission. Kung mapinalize pud ta tungod kay wa na to gibuhat, dili pud na siya ma-considered submission. Kung giharas ka, kung ikaw wife giharas imong bana, that is not submission, no? So biblically, sa husband part, dapat effortless sa iyahang wife mo submit. Sa young people, sa church, dapat dili burden ni Pastor Paul ang ato ang submission. Kita young people, kita members, dili ta maghatag burden ni Pastor Paul. Kaya ano, dili trabaho ni Pastor Paul nga ipasubmit ta. Trabaho nato na kita ang mo submit kay mo may commandment sa Ginoo. Submitting to authority, no? Authority man si ang church leader is a type of authority. Ang government is a type of authority. Submitting to authority doesn't mean they are right. They are always right, no? No, kung musubmit ko, it doesn't mean I agree. Naay times nga naay decision gibuhat sa ato ang government nga disagree ko. Kung sa church man gani in this context, kung si Pastor Paul na siya decision gibuhat sa church unya disagree ta, we are to follow anyway. As long as it doesn't cause us to sin, no? For example, managing the church. Na ay gusto mahitabo si Pastor Paul diri sa church. Disagree ka. We have to follow anyway. Why? Because it is our duty to submit to the leadership of the church. No? Dili na trabaho na sa leader. Trabaho na ni Pastor Paul. Kay si Pastor Paul po'y manubag ana. So, we are to submit. No? Actually, naisgutan nato ni isang una, before katong the leaven of the Pharisees. No? Daghan kayo yung doctrines and teachings ang Pharisees. O naay ang Pharisees na sila selective obedience. No? Na sila i-obey, na sila i-disobey. Wa nila gi-follow. Actually, gikuan to ni Jesus Christ nga beware, no? Pagbantay. Kaya nga naman, dapat buhaton na tutuon sa istorya sa Pharisees, no? Katong mag-tithes, katong magkuan, buhaton na to. Pero ang Pharisees man gud na sila wala gibuhat nga gineglect nga major things, kung justice and love. Then na sila gipangdugang nga mo'y giingon ni Jesus Christ, bantayan pod nato. Dili na scriptural, dili na biblical. So unsa man day mahitabo day? Parehas ako karon nag-preach ko. Don't take my word for it. Naaman tayo mga reference verse, tanawa. Basin biyag na nakoy gidugang. No? Ug na nakoy gidugang, so kuhay na sa biblical principles. Tanawa. Kay diha gi-commend ang mga Bereans. No? The Bereans search the word. Wala sila gi-commend because they are doubtful. They are commended because they search the word. So inana dapat magkwanta sa scripture. So natay limited submission, ang limitation lang is as long as it does not cause us to sin, we are to submit to our leaders, church leaders, no? Sa government inana pod. Og nipadayon ang chapter verse 5, no? Yeah, all of you be subject to one another. Unsa may pasabotan ning be subject one another? Magpa-ubusta sa kinsa na lang, no? Sa kinsa, actually kung tanaw nimo ni, urag wala siya, dili siya sense, no? Wala siya sense if you are to be subject with one another. Kaya nga naman, kung inani man gani, ang tendency, ang mulid is katong pinaka-minist, pinaka-isog, pinaka-dakog-tingog, muy mulid sa tuang tanan. Muy mahimong in charge if we are to subject one another. So in context, tanaw na to ang context, ganiha ni interpret sa scripture in the light of the correct grammar. Kanina pod karon in the light of the context, no? Ug tanaw na to mo i-zoom out na to ang 1 Peter. Kay mo zoom in ka adto mo ka sa detalye sa verse sa
verb o sa mga words nga gigamit. Ug mo zoom out ka, tanaw nimong overall picture. Pareha sa Google Earth, kung isa nakagamit o Google Earth, ang zoom in, makita nato pati ang street level. Ug mo zoom out ka, makita nimong kalibutan. Ug mo zoom out ka sa 1 Peter, actually, hisgutan diri, workers submitting to their employees. No? Makita nato sa 1 Peter chapter 2, verse 18. Servants, submit to your masters. Citizens, submit to the government. Wives, submit to your husbands. O karon, youth, submit to the church leadership. Actually, being subject to one another, mo ni gitay up ni Peter tanan. Be subject to one another. So kung unsa man imong role karon, kung wife ka karon, naa ka diri sa Pilipinas, naa ka diri sa church, you are to submit to your husband, you are to submit to the church leadership, and you are to submit to the Philippine government, kaya naman kas Pilipinas. Ug estudyante po ka, you are to submit to your parents. You are to submit to the church leadership. So mo ni pasabot diri nga, all of you be subject to one another, to the people you are called to subject to. Mo ni point diri. Mura bagi gi-summarize na ni Peter tanan. No? So, example, in the church, young believers should respect the wisdom of the mature Christians. No? In the family, children should submit to their parents. And in the society, we should submit to the God-ordained authority. So, money point diri ni Peter. No? Ug kaning submission is something ang mga tao dili mag-enjoy sa ilahang flesh. No? Pero money gitawag sa Ginoo sa tua. Gitawag tas Ginoo nga we are to submit. Pero kanilaging pag-submit, for example, sa wife, is the wife really submissive to their husband kung ang ilang husband is palahubog, daghag bisyo, mangdapat pa? Lisod, no? Lisod isubmit sa wife. Bisan kita as citizens, kung ato ang government leaders, paminaw nato corrupt, makahuna-huna kag evade og tax. Di ka ganahan bayad og tax. No? Kaya naman, because we look at them as not worthy. No? Same thing sa wife. Kung dili man ni worthy akong bana is tagaan sa akong submission. So dili na to makita nga kanidang submission, it pricks our heart. Na it sense nga sakit sa tong kasing-kasing mo submit. Especially when you have trouble submitting to someone nga imong kinahanglan ni submit. Na difficulty. Mura bag sakitan ta, no? Sakit ihatag og respect kay dili man ni worthy sa ako ang respect, no? Sakit ihatag og tax kay gikurakot ra man nila. Mura natay na nga feeling. Pero og tan-aw nato, as long as it doesn't cause us to sin, we are to submit, no? Kung naa kay problem sa authority, ang tendency nato is authority, generic authority, for example, wife to the husband, maglisod kag submit kay imong husband is abusive. As citizens, maglisod tag submit sa atong authority kay corrupt lagi kuno. If we have that tendency to rebel, actually dili lang ka sa authority ga rebel. You are rebelling to God. No? Kay mabasa nato sa Romans chapter 13 verse 1, no? Let every soul be subject to the higher powers, for there is no power but of God, the powers that are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive themselves damnation. Kung mo-resist ka sa authority, ikaw ray gahatag sa imuhang kapakyasan, gahatag og kalisdanan sa imuhang kinabuhi. Example, wa kay salig sa government, evade ka sa tax. Kasi mahitabo sa imuha kung masapnan ka. Makasuhan ka sa gobyerno, masiri pa na imuhang property, ikaw ray gahatag, no? Ikaw ray gahatag og kalisdanan, no? Shall receive to themselves damnation, no? So, we are to submit, no? As long as it doesn't cause us to sin, we are to submit, no? So, naay blanket sense of submission to authority, no? Rightful authority.
Dili po tong false authority. Mahisgutan po nato ng false authority later. So we are to submit. Blanket na siya. Kung sa church, we are to submit to the pastors, no, young people. Kay mura ba gini permente, no, makaingon nga mura gahi gyud kay ning young people, no, pasubmit. Actually dapat dili na ta pugson. Okay, ako nakita murag naay drug problem diri sa mga young people. Dili drug sa nga DRUG, drug ba nga birahon bitaw? Kinahanglan birahon pa jud, no? I-guide pa jud. Pugson pa jud ni pastor. Kapila na hisgot si pastor i-drug pa jud. So dapat effortless na dapat sa ato ang pastor, sa ato ang church leaders. Ug unsa iya mga decision we are to submit. No? O karon ingon diri sa the rest of the verse 5, God resisted the proud and give it grace to the humble. Kung tanaw nimo submission, yan ikalit lang sulod ning God resisted the proud and grace to the humble. Unsa man day context ani? Kay dili ni siya random, no? Si Peter ayot submit, no? Submit to the authority. Submit. Submit ka sa imong wife. Mao man ni context sa 1 Peter. Submit ka sa imong master, submit ka sa imong wife. Children, submit to your parents. Young people, submit to the church leaders. Then ikalit lang ning God resisted the proud and give it grace to the humble. Why? Because it takes humility to do this, no? It takes genuine humility to walk in submission. Kana nga phrase mabasa nato na sa Proverbs chapter 3 verse 34, no? God resisted the proud and gives grace to the humble, no? So the danger of pride, no? Kay mao man gud ni babag before ta makasubmit kung naatay pride mao ni babag, no? Pride brings resistance from God, no? God resisted the proud. The word resist means God actively or opposes the proud, no? A proud person fight against God's will and God fight against them, no? Pride leads to destruction, no? Pride goeth before destruction and an unhaughty spirit before a fall. Na reference verb diha, no? Verse. Pride makes us unteachable, no? A person who thinks they know everything will never grow spiritually. Tungod sa tuang pride, paminaw na to, mas maayo pa man kuana niya. Bisan kog sakto ang gitudlo, pero tungod nagtuo ta nga mas maayo pa ta kay mas karaan ko simbahan, ang tendency di ta maminaw, no? Pride separates us from God, no? It makes us think we don't need Him, no? And God gives grace to the humble. The more we humble ourselves, the more we receive His grace, no? So the blessings of humility, no? And hisgutan na nato ni God gives grace to the humble. Those who admit their need for God receives His grace. Exaltation in due time, no? God's timing is perfect. If we humble ourselves, He will lift us up when the time is right, no? Ug atong greatest example ani is si Jesus Christ, no? Sa humility. Imagine sa tuwa may insulto ta, dako tag position sa isa ka organization, paglisod tag stoop down sa ubos, pero si Jesus Christ, He is God, but He humbled Himself and become obedient unto death, even to the death of the cross, no? Ug namagay tao nga great example waylain si Jesus Christ ra gyud, no? So aham nato ni ma-apply sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. At home, no? Husband and wife. Lisod kay apologize kung paminaw nato kita mo'y sakto, no? Pero when we apologize, even when we are right, that is humility. At work, accepting correction without argument. And in church, serving unnoticed roles without seeking recognition. Actually, not only in church, even in our day-to-day life, daghan kay tao gusto recognition, no? Gusto gyud i-praise, no? Nganong gusto man gyud ta i-praise, no? Mag-post sa social media, gusto daghag likes. Nganong gusto man gyud daghag likes? Gusto ta i-appreciate, no? Nindot. Kay ngano man, kung makita nila nga mayo imong kahimtang sa abroad, nindot paminawon. Hatag nag-pride sa tuang self, no? So, naay mga tao nga gusto gyud i-recognize perminti, kung dili gay ma-recognize, mag-uol. Sa church, kung dili i-recognize, mag-uol. No. Dapat kung nag-serve ka sa ministry sa church niya, wala ka ma-recognize, that's okay. Don't seek for recognition because you are serving God, no?
So inana, dili ta dapat mag-seek og recognition. Ato nang usbon sa to ang karakter. Kana mangita bitaw ta nga kinahanglan i-appreciate ta. No? Kung naghatag ka niya, wala siya nag-thank you, pasagdi siya. Ayaw ka insulto nga, wag gyud siya nag-thank you ay. Kaya nga naman, gusto kag thank you? Gusto ka i-appreciate? Actually, okay man nga mag-thank you. Pero ayaw pag-seek og recognition. Muna kung mutabang ka, ayaw pagpa-selfie. No? Common kay na karon, nitabang sa mga pobre ni hatag ayuda din, selfie dayon. Ayaw pagpa-selfie. Kung tinuod ka nga servant sa people, kung naka sa government position, kung tinuod ka gaga-serve sa people, ayaw pagpa-photo-ops. O bitaw nang gi-discourage ng ay mga road constructions dira dahil na mga naong sa politicians. Actually, biblical na dapat dili na nila ang kunon. Dili ang kunon tungod kay dili ilahang kwarta. Bisan pag ilahang kwarta, dapat dili sila mag-seek og recognition. That is true service. No? O gingon diri, so, submitting requires humbling. I have to submit myself. I have to be humble to submit myself. Og muna inindot ani karon kay if you are humble, submission is easy. No? Pero kung lisod gani, it's probably because of pride. No? Tungod sa pride, ang pride muna'y babag sa tuang humility. No? O ang suggestion nako na is tunla, no? Tunla na ang pride, no? Because God resisted the proud. No? And we will find ourselves not fighting against the authority kung sakit sa imuha, for example, wife ka, sakit sa imong husband to submit na lang kay kung dili ka mo submit, you're not only fighting for your husband, you are fighting against God. No? And it is not a happy place to be fighting against God. No? So walk in humility before God. No? Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So unsay may pasabot aning humble yourselves. No? Humility means recognizing your need for God and submitting to His will. So it is a choice. No? May reference verse dira, humble yourselves. It acknowledges God's sovereignty, no? Under the mighty hand of God. And it brings future exaltation, no? That He may exalt you in due time. Ato ning i-go into detail na yon. No? Pero before ana, gibutang pa gyud diri, be clothed with humility. Be clothed with humility. Kung tanaw nimo nindot kay paminaw, no? Poetic kay siyang dating. Be clothed with humility. Ang pasabot ani is, ako nakamatikod ko sa mga ladies diri, na sila gitawag og OOTD. Actually, ako sabot unsa nang OOTD before, no? Outfit of the day day na siya. Ano man na? So, na sila gusto i-represent at that day, no? Kani nga color, na sila i-represent. Actually, mo po ni gibutang diri, be clothed with humility. Giingon diri nga, kung kamo magsuot mo, mag-green ta karon, green, namoy gi-represent ka green. Actually lang ginogi ga-recommend pod, no? Be clothed with humility, meaning ang ato ding humility dapat ato na siyang sininaon. Meaning supposedly when we engage with other people, dapat na ang humility. Nagrepresent na sa tua. We must be humble every time. Be clothed with humility. No? So you should not be minding leader ko, dapat leader ko. No. Humility means you should be ready to be a follower also. Ana dapat ang ato ang attitude, clothed with humility. Og kung buto na hunaon, it is easier to walk in submission. Kaya og kabalo lang mo unsay problema sa naa sa leader, askang kapuya sa leader. No? Si Pastor Paul, mungisi lang na siya, pero ako kay nagproblema. Makarelate ko ana because I am handling people. No? Usahay makayon ko, di na ko ganahan musaka pa sa ladder. Corporate ladder, di na ko ganahan. Kaya nga naman, sa ako lang sitwasyon karon, haskang kapuya, grabe kay pressure. Gusto kong balik ko sa pinakaubos. Kaya nga naman, sa pinakaubos, 8 to 5 imong duty. After 5, wala kayo hunaon. If you are a leader, you continuously think. Wala kay day off actually. O grabe ang pressure. Munang ma-imagine mo nga katong naa sa mga top positions, grabe na ang ilahang bandera. So, munang kung young people, ayaw mo pag dali-dali, no? Mahimo dahil mong leader.
Kay dili lalim ang mahimong leader. So basahon nato otro, no, knowing that, no, likewise ye younger submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject to one another. Kabalo na tani nga subject to one another is we need to be subject to the people we are called to be subject to. Kung wife ka, be subject to your husband, submit to your husband. Naka sa Pilipinas, so submit to the government of the Philippines. Then naka diri nga church, submit to the church leadership, no. And be clothed with humility, for God resisted the proud and give it grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Usahay man God kaning attitude sa tao, musubmit lang kung mo-agree sila, no? Kaya ako mo tuman kung agree ko, pero disagree gani ko, adi jud ko mo tuman. Actually nato gitawag kanang active rebellion o passive rebellion. Active rebellion, adi gyud supak gyud pag ingon sa leader, pag ingon ni pastor mo ni atong baton, adi ko na pastor. Kay disagree ko na. That is active rebellion. Dapat tayo gitawag passive rebellion. Kasagaran ani siyang people. Istoryahan ni Pastor Paul mo ni atong baton mo ni baton. Oh pastor, pero wa gyapon gibuhat. Passive rebellion. Wala ni tuman pero ni agree, tando lang, no? Pero sa gikaingon ko na nay limitation ang atong submission. We are to submit to rightful authority. No? Rightful authority. Unless it is causing us to sin. Kaya kung makasala ta na, then we are to submit to God all the time. Di ta mo submit ang authority. So unsa man ang rightful authority? Legitimate role, no? Submit ka sa authority sa Pilipinas. Ug nakadungog mo na viral dato adlaw, ni-claim sila nga sila ay authority, sila ay tag-iya sa tibok Pilipinas, nang padlak silang establishment dito sa Surigao, dili to sila rightful authority. Now, we are not to submit to them, no? Kung ang imuhang leader, for example, imuhang boss, authority na nimo. Kung imuhang boss magbuot na gani na sa panghitabo sa imuhang pamilya, dili na siya rightful authority, dili na niya realm. So dili na ka mo submit sa iya, ha. Kaya ang authority is sa workplace lang. Pag abot sa pamilya, dili na siya dapat manggilabot, no? Sama sa parents, we are to submit to our parents. Pero pag kami niyo nako naglahi nami sa akong asawa, ug nagyapon ako ang ugangan or akong mama, magbuot-buot ug unsa among buhaton. Mingon ako, ma, I love you but di ko mutuo nimo. Dili na ni under ni kay separate naman mi nga family, no? So inana, dili na ni sakto nga magbuot pa ka, no? So inana, rightful authority. Napoy usahay kani bitaw og mga anak mo niya inyong mama na utang, no? Ay manawag, hello, utang maningil. Hello, naay mong mama diha, niya mga mama, ingna wala ko. Ikaw ang katubag, hello. Naay mong mama, naskuan man ang naningil, ingna wala ko. Unsa yung buhaton? We are to submit to our parents. Di po ka pwede mamakak. Mana lang ka nga, di man siya available. No? Dili siya available, di man siya mo anhi sa telepono. So wa ka nakapamakak, pero wa po ka ni disobey sa imong parents. Anaon na lang nato. Kinay time, dili maguna siya black and white ang situation. Nay time nga murag maipit ka, no? Man kumulugar ani, no? We are to submit to our parents. Pero di po ta pwede mamakak. So inana. So nay may inana nga scenario, example lang to siya. No? Og sa end sa chapter 5 niya sa diri, and he may exalt you in due time. Mo ni nakanindot, no? Musubmit sa authority, niya usahay ang atong pagsubmit lisod sakit sa tong buot, no? Pero gibutang diri na-promise ang Ginoo. He may exalt you in due time. Gikumanta to submit. Why? Ay kablaka, he may exalt you in due time. Siguro nata sa sitwasyon karon nga gasubmita, wife nagsubmit sa abusive husband, paitaw nganong ako man perminti ang musubmit, no? Nganong ako man ang yield in, no? Nganong pirmi na lang ako, no? Nganong ako na lang kadungog man sa salida, lagi na lang ako. Nganong ako na lang perminti. Pero be patient kay he may exalt you in due time. No?
So gikaingon ako ganiha, kung ikaw young people gusto niyo ka na i-roll sa diri sa church, be patient, no? Kay di biya lalim ang naay role diri sa church. Mahimo kang leader dili lalim. Si Pastor Paul dako kayo nagburden, no? Dako kay nagproblema diri nga church. Kasagara ra ba sa leader sa amo sa corporate? Daghan na kayo labi na karon, grabe na ka pressure, grabe na ka demanding ang mga customers. Daghan na di gusto mo lead. Pero gibutang lagi mi diha. So nganong di man mi gusto mo lead? Because nakasabot mi unsa day na ka pressure, no? Kung pwede pa lang ibalik na lang mi sa ultimo, kung pwede na lang. Pero ang sweldo dili ibalik, no? Sweldo gyapon sa leader, no, ana. So we need to be patient, no? Patient lang kay God will exalt us in due time. Ang problema lang pod is ang pag-gauge nato sa patience nato. No? Ang atong patient gi-measure nato in moments, no? Sometimes in minutes, no? I've been patient, no? I've been patient. I waited like a day, I waited like a week or a month. Ana to ang patience. Pero mutanaw ta sa scriptures, God seems to measure patience in decades. No? Tanawa ragong promise niya kang Abraham. How many years nigawas si Isaac? No? He tells Abraham nga ang imong children and your children's children will enter into the promised land. That was after 400 years. 400 plus years later. No? When he tells the people through the prophets nga moani si Jesus Christ, ano saan niya about si Jesus Christ? At the minimum 400 years later of the latest prophet. So inana mag-measure ang patience sa Ginoo. Decades, no? Ang decades sa Ginoo murag milliseconds nato, no? Ang centuries murag seconds ug ang millennia murag minutes. So pila naman ka minutes nagtagad, no? Be patient. God will exalt us in due time. Why? Because our situation now is just temporary. No? Naay mas dako nga story. No? Naay mas dako nga story. Ang ato ang future glory. So our goal is to be faithful and trust in the Lord. No? We have to be humble ourselves, and God will exalt us in due time. And He's gonna take care of it. So, ato na ta sa verse 7. Pero paminaw nato kaning mura magunig kaning ato ang submission situation, mura siya natrap lang ta diri ba, no? Natrap ta diri. Ako mao man gani na magtagad na lang gyud ko. No, paita. Pait. No? Kung ikaw ang ako lang yung ma-relate ani, common kayo kay kasagara na mo na natay balaod, no, kanang anti bawsi, violence against women and children. Kung ikaw wife nya naka sa imong abusive husband, pait yun. Kunya, ingon biyang Ginoo, submit to your husband. Submit yun ka. Pero Lord, paita ni. Tinuod, pait yun. So mura siya, unsa man ni trap na nakuha ni nga kinabuhi. No? Inani na lang bagyod ko. Sa tuang kapobrehon, uban akong kaila, tuloy na ako igsuon. Di na gunahan balik sa Pilipinas. Nakatilaw sila sa first world country. Di na mo ganahan sa balik sa Pilipinas. Okay lang, nakalingkawa sila, wa sila matrap. Pero kita nga na diri, we are to submit to the government. So unsa man, trap na ta diri sa Pilipinas. Paita. Inaani na lang ba perminti? Actually, it's like a trap. No? Sa tuang sitwasyon mo, na-trap ta. Munang na ang verse 7. Ako, nindot kayo, no? Holistic kayo ang Ginoo maghatag og message ito. Paita ning kinabuhi. Hangtod anus amang kuani nga sitwasyon. Casting all your care upon Him, for He cared for you. Mo ni ang naang verse 7. No? The word casting means to throw upon or to completely trust. This means we should not hold on unto our burdens, but give them to God. No? So ang context diri sa 1 Peter is, we are to submit. O submit ko sa ako ang boss, meaning I'm not in control, akong boss ang in control. Sa wife, submit to your husband. So in a family matters, the husband is in control. No? O anything dili ako ang in control, that worries me. Anything dili kita ang ga-control, medyo mabalaka ta.
Munang kinahanglan nato dadon ang atong kabalaka ngadto sa Ginoo. No? Cast those cares upon Him. No? Anything we can control scares us. Example, death. Daghan kayo'y tao nga mahadlok matay. No? Labi na dili Christian or Christian quote-unquote pero wa pa kasabot sa kaluwasan. Mahadlok pa mamatay. Kaya nga naman, di man nato controlled ang kamatayon. Wa ta kabalo sa sa tamatay. So anything we can control scares us. And anything that are out of our control worries us. No? Kung di na po nato makontrol, ma-worry na po ta. For example, financial. Di nato makontrol. Nakoy budget. Pero kung magkasakit, di mo nato control kung kinsay magsakit. No? Ma-worry na dayon ta. O kinahanglan ta, ang gikuanan ni we need to submit. No? Anything we can control, we need to submit to God. No? Actually, napamay gamayng time, hisgutan na lang nato. Nasa Genesis chapter 16 verse 7. Murag wa nako na appeal sa presentation. Genesis chapter 16 verse 7. Dili kay ni siya sikat nga tawo, pero natay makuha nga learning ani relative sa tuang lesson, no? A lady named Hagar, no? So basahon na lang nako diri ug nadra, no? Actually 7 to 50, no? And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to shore. No? Niikyas man ni si Hagar, no? Katong pagkahitabo nila ni Sarah, no? I-persecute siya ni Sarah. Actually, gabikil silang Sarah ani. Kay, kung tanaw ni mga senaryo, iangkan siya ni Abraham. No? Actually, pagbuot nito si Sarah, iangkan siya ng Abraham. Pag anak niya, si anak ni Abraham, murag, ihapong gi-lockdown si Sarah kay si Sarah lagi wa na buros. Nasuko si Sarah siya kuan siya gaaway sila, mura sila galayog siguro sila kinumutay buhok. Nisibat siya, no? Nisibat siya kay gihara siya ni Sarah. Ug mo ni siya karon yang sitwasyon and he said, "Hagar, Sarah's maid, whence comest thou? And whither will you go?" And she said, "I flee from the face of my mistress Sarah." And the angel of the Lord said unto him, "Return to thy mistress and submit thyself unto her hands." No? Ug tanaw nimo bisan pag flawed siya, kay mutana ka kinsa may sad-an nila. Actually maglisod kag determine kinsay sad-an. Ug munay kuyaw sa sala, no? Kaning sala mo ni mo complicate sa tuang kinabuhi. No? Munang as much as possible likayan gyud natong sala. Di nato pasudlon sa tong kinabuhi kay mo ni nahitabo nila. Naay sala ni sulod. Makaingon ka nga, sala man to ni Sarah. Pero actually, napoy sala si Hagar. No? Pero makita nato diri nga, she is flawed, na siya issues. Pero, giduol siya sa Ginoo. No? Niyanang diri. Verse number 10, and the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with a child, and shalt bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord had heard thy affliction. No? Nadunggan gyapon sa Ginoo, nakita gyapon sa Ginoo yang affliction, in spite nga siya flawed. No? So God hears. No? Munang Ismael nga ngalan, God hears. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me, for she said, Have I also here look after him that seed me? Sa verse 14, wherefore the well was called Berla Haroi. Behold, it is between Kadesh and Bered. And sa verse 15, and Hagar bare Abraham a son, and Abraham called his son's name, which Hagar bare, Ismael. So makita nato diri, si Hagar, flawed siya. Dili siya perfect nga babae. No? Pero ug tan-aw nimong sitwasyon ba, ibutang nimo imong shoes sa kang Hagar bitaw. Mistress biya siya, no? Na siya sala. Nisibat siya, nagdangoy-ngoy siya dito sa bush. Pero nakita siya sa Ginoo. Ipabalik siya sa Ginoo. Murabag na feel niya nga God cares for me. God sees my affliction. So inana. So murabag nindot kayo day ato ang Dios, no? Mapagani ni siya nagampo.
Nakita lang siya sa Ginoo. I mean, God sees everything. No? Kabalo na gani ang Ginoo sa tuang gikinahanglan bisag wa pa ta mangayo. So muna siya. Makita po nato sa Exodus chapter 3 verse 7. Wa na ko na-appeal gyapon. Unsay giingon sa Ginoo diri sa people of Israel. Verse number 7, Exodus 3:7. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Makita nato nga kani mga Israelites, dili man ni sila mga inosente nga mga victim. Mga sinners man ni sila at their time, mga failures man ni sila. Pero God sees, hears, and knows what they are going through. No? In a personal way. Dili na to makita nga ang Ginoo gatanaw di sa tuwa. Gatanaw sa tong panginahanglanon, gatanaw sa tuang pagkatao. So munang niingon siya diri sa verse 7, cast your cares. Kay kabalo siya sa tong sitwasyon. Kung naa ka sa submission, naa ka, for example, wife, naa ka sa imong kaminyoon nga dili solusyon ang divorce. No? Diri makita to dili solusyon ang divorce. We need to submit to your husband bisan pag abusive na siya. No? Wala ka trap naman ko ani nga kinabuhi, Lord. Then cast your cares upon Him. For He cares for you. Nakita na sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo sa imong sitwasyon. No? So, bisan pag ang ato ang mga worries usahay kana extreme naman to sa kuha, extreme na ng wife no na trap sa abusive husband. Pero nagyapon ko yung mga worries. Pero og tanaw na ko akong worries compared sa uban, makaingon jud kag manipulos akong worries. Pointless man no? Pointless man Pero God still cares about me. No? Ug mo na inindot kayo. Ug tanawon po nato ningon diri, cast your cares upon Him, not before Him. Balik na punta sa interpreting the scriptures in the light of correct grammar, no? Upon Him, not before Him. Ako na lang din i-take opportunity, pasalamat kong Pastor Carl, no? Sa iyang pagtudlo nako. No? Nay difference. If I just take my cares before the Lord, no? Butang nako diha sa iyang atubangan, butang nako sa ground, butang ikaw na bahala diha, Lord. Madugta ra na. Diha. Pero if I cast my cares upon, ako nang ipakargas Ginoo, upon the Lord. Ang Ginoo nay mokargas ako ang mga worries. Ug buhaton sa Ginoo, unsay angay niyang buhaton. Dili na ako ang in control. Submission meaning I'm no longer in control. So kani akong mga worries, ako ning ihatag diha sa Ginoo. No? Ipakarga nako siya ha. Ug siya na ang mukeri ana. Ang point lang is sulbaro na sa Ginoo ang imuhang mga worries. Maybe not in the way you prefer. Kaya basi ga-expect po ka ba nga sulbaron sa Ginoo sa imuhang pamaagi? No. It is possible that God will care for your things kato imong gi-cast upon Him in a way nga dili parehas imong pamaagi. No? Not in a way you prepare, not in my way of lack of knowledge, no? Kay we should humble ourselves, no? Dili ta we all knowing. So naay mga butang nga wala nato masabtan. So most likely He will take care of our concerns in His way. No? So mulang na atong bantayan pod, no? Kay lahi ang atong expectation niya, lahi ang ihatag sa Ginoo, pero actually He is taking care. Actually ako experience, no? Grabe akong burden for the past 2 weeks. Motong actually wala ko ka preach, grabing pressure. To the point good nga sa kuan hinunay sa kuang work. To the point nga nagplano na lang ko mag-leave for 1 week. Sa kagrabe sa pressure sa trabaho. So nag-pray ko sa Ginoo then actually na siya itubag niya. Wala niya gisulbad akong deliverables. Wala siya naghatag og naman ko yung mga assignment, no? Deliverables sa trabaho. Wala siya ang ihatag pero gitagaan ko niya pamagi nga nakoy time, no? Nakoy time to deliver. So inana, no? So He cares for us enough, no? Pero posible dili sa tuang mga lame nga mga kabalaka usay gamayng butang blakan na dayon ta. Ang Ginoo dili inana, no?
Tanan nimong kabalaka, ihapon ng kanon. Pero one thing for sure, He cares about you. Not your cares, not your worries, you. Ga-care siya sa imuha. No? Kung unsa man gay naghatag nimo kaguol, posible dili na tubagon sa Ginoo, pero ga-care siya sa imuhang pagkaguol. No? So mangitag pamaagi ang Ginoo nga di ka maguol. Posible ang tubagon, posible later time kay basig og ihapong tubagon, dili nimo kaya ang ihang tubag, no? Pareha na mangayo kag tagay kog kuan Lord kanay nani. For example lang, financial. Pero what if biyag tagaan ka sa Ginoo sa imong financial request basig mausab imong kinaiya di na ka mo pampo siya ha. No? So in due time, God's perfect timing, no? I-prepare pa niya imong heart, imong capability to handle the finances. Actually na lecture na ni Pastor Paul. So why should we cast our cares on God? No? God is willing to carry our burdens. No? Jesus invites us to come unto Him. No? Nasa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. God truly cares for us. No? Dili pareha sa kalibutan nga ug na kay kwarta, daghan kag amigo, paghurot, abandon na dayon ka. No? God is faithful. Nasa Hebrews chapter 13 verse 5. No? And worry is a sign of pride. Karon pa ko kakuan ani, worry is a sign of pride. Holding into our anxiety means we think we can solve our problems better than God. So advice is stop worrying. Stop worrying. Cast your cares upon God. No? So do you trust God to do what's good with the things that you concern about, even if it is not your will? No? Then you don't have to worry. Kung nagsalig ka sa Ginoo, imong gikasta na nimong kabalaka diha sa iya, bisan pag dili sa imong kabubuton, then you don't have to worry. Gamay na lang, no? So actually ang atong nasod karon gubot. Maka-worry. Pero ato ibutang sa unahon nga ultimately God is in control, no? So na to para dili ta mag-worry. Philippians chapter 4 verses 6, no? Muna itong buhaton. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing. Wala na ko nabutang sa kwan, pero kung ma-project konta. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So nga to ding buhaton, with all these worries, mga kabalakan nato, pray, no? Pray to God. No? Mana ta ba inikatulong nato ba nga, Lord, here's my heart, no? Here's my hope. Here's my trust and here's my request, no? O ihatag nato tanan sa Ginoo. Pero ultimately, your will be done. And I trust in you because you care for me. So, importante kayo nga we need to submit to God. No? We are called to submit. And we need to realize that we are not in control. Kung kaning mga butang di nato makontrol, maghatag nato kawori, ato nang itugyan diha sa Ginoo. And we will have our peace restored. No? Actually, mo na i-flow sa 1 Peter chapter 5 na passage, no? So, actually, lastly, no, 1 Peter chapter 5, key lessons ani, submission, we are to submit. Humility, God blesses the humble and resists the proud because ang babag sa ato ang pag-submit is ang pride. We need to be humble. And in submission, we need to trust in God, no? We should cast our cares, our worries to Him because God cares for us. So naay mga questions for reflections diya sa atong handouts. Hopefully mo nay makahatag nato maglamdag sa tuwa, no? Do I live in humility or do I struggle with pride, no? Am I trusting God with my burdens or am I trying to carry them on my own, no? So may we all strive to walk in submission, no? Humility and trust so that we may receive God's grace and exaltation in perfect time. So let us pray, no?
Heavenly Father, thank you for your word. Lord, help us to walk in humility before you and before others. Clothing ourselves with the same mind that Christ had, no? A servant's heart full of grace and love. Father, we acknowledge that life brings burdens, anxieties, and cares. But your word assures us that we can cast all our cares upon you, for you care for us. Teach us to trust in your mighty hand, to surrender our worries at your feet, and to rest in your perfect peace. Help us to live out those truths daily, humbling ourselves before you and finding rest in your unfailing care. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen.